Edit din mo. Muna yung trabaho po bro guys. Pahirapan. Di pa. Ano na. Guys. Dalagan ko guys. Wagaw. Di ako wagaw. Ako. Bali mo ni. Dari kali yo. Oh. Tuo ka lang may kusdakan ka din bakar. Guys, ano kay guys? Oh. Buwa ka. Stay daw. Ha. Di mo ra mo kita daw. Oh. Bukan ko gini sumbang. Kira buat. Iya lah. Kira bitaw tu ya. Sos, kebutuhan. Perdahalai. Nak. Kalau bang, kau kayak bina aku bugat kayo. Sama ni lagi. Ha? Dari sini orang. Oh, dekat dulu. Suruh saya kau ni sudah mak. Kau cakap apa tu? Oh. Amba. Oh, iya dah. Guys. Oh. Distansya agad kay kasi Tapos na guys. Ah! Oo. Tapos na yung pagkarga natin guys. Yung kupras guys. 2 kabayo sila.